علماء اہل سنت و ذوی الاحترام، قراء عظام، حافظ و قاری شعیب رضا صاحب قبلہ، جملہ سامعین اہل سنت و خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بعد عشاء سے لے کے اب تک آپ حضرات بیٹھے رہے، نعت و منقبت و تقاریر آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی اللہ کی توفیق کا سہارا لے کر تھوڑی دیر لب کشائی کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله سیدنا و مولانا محمد نور الانوار، وعلى آلہ واصحابہ الابرار الاخیار، وعلماء امتہ وأولیاء طریقتہ وقراء کتابہ وعلینا معهم إلى يوم القرار، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سب لوگ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمیں ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت۔ ماشاءاللہ، جو ہمارے جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں، یہ علاقے کے مدارس کے اساتذہ ہیں، وہ بغیر کسی اجازت کے اسٹیج پر تشریف لاتے رہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی علاقے کا ائمہ ہیں، جیسے ہمارے حضرت بیٹھے ہیں اسٹیج پر تشریف لے آئے، یہ ہمارے بھائی محمد شاہد صاحب شاہدی ہیں، وہ بھی تشریف لے آئے۔ جتنے بھی علاقے کا ائمہ ہیں، مدارس کے اساتذہ ہیں، ان سے گزارش کی ہے کہ بغیر کسی اجازت کے اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ حضرات، تحفظ ناموس رسالت ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ رب العزت ان کی دنیا اور آخرت کو سجا دے۔ حضرات، جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے نور کی برسات میں نہائیں گے۔ آج کی تاریخ میں 2 گھنٹے بھی انسان گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، لیکن جلسہ محفل ایک واحد چیز ہے آج کے دور میں کہ انسان 1 یا 2 گھنٹے نہیں، پوری رات اگر جلسہ چلے تو انسان گناہوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ اس لیے کہ اگر جلسے میں آپ بیٹھے ہیں، کان
कान आपके अल्लाह व रसूल का जिक्र सुनेंगे, आंखें आपकी उलमाए किराम की जियारत करेंगी और ज़बान आपकी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की विर्द करेगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं अपनी किताब मिरातुल मनाजी में कि जलसा जो है ये आवाम के लिए एक रात का दरसगाह होती है। सुभान अल्लाह। शायर कहता है बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े कि अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी, फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको ना भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। हज़रात महफिल सजाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात। आका फरमाते हैं जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह सुभान। वहुत्तत अन्हु अशरु खतियात, और उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। वरुफिअत लहू अशरु दराजात, और उसके 10 दर्जों को बुलंद कर दिया जाता है। और आका ने दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया अल्फा मर्रतिन लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्ना। मेरा जो उम्मती मुझ पर रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो मरने से पहले वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़िए सब लोग बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा मेरे साथ हल्क़े जिक्र कर लें इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। तमहीद नहीं बांधता, मैं तकरीर शुरू कर देता हूँ क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। सब लोग जरा मेरे साथ मिलके पढ़ें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलमे हैं, एक है सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, दूसरा है सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की सबसे लास्ट हदीस पाक है। आका फरमाते हैं जो इन 2 कलमों को एक दिन में 70 बार कह लेता है तो रियाजुस सालिहीन की हदीस पाक में आता है अल्लाह उसके 70 साल के गुनाहे सगीरा को मुआफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कितने साल के? 70 साल के गुनाहे सगीरा मुआफ हो जाते हैं। फिर मेरे साथ मिलकर पढ़िए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। एक है सुभान अल्लाह, दूसरा है अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा है ला इलाहा इल्लल्लाह, चौथा कलमा है अल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमे हैं, 4 कलिमात। जो 4 कलिमात अदा कर लेता है तो इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह कहने में ज़बान भी नहीं थकती है। हज़रात महफिल सजाई, जलसे का इनेकाद हुआ, अल्लाह आपको सलामत रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इस महफिल का इनेकाद हुआ, आप लोग तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान अल्लाह हम सब पर जारी और सारी फरमाए। हज़रात इमाम अहले सुन्नत ने
اپنے شعر میں کہا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہر ایک شعر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، زور سے بولو ذرا، ہر ایک شعر قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، یا تو کسی آیت کی طرف اشارہ ہے یا کسی نہ کسی حدیث کی طرف اشارہ ہے، کوئی ایک شعر بھی امام اہل سنت کا قرآن و حدیث کے مخالف نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اعلیٰ حضرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ سبحان اللہ، عشق رسول کی بدولت میں تو یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا نبی کا عشق لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، یوں ہی نہیں شہرت مل گئی اعلیٰ حضرت کو، بلکہ امام اہل سنت کا زندگی کا لمحہ لمحہ بولا نبی نبی، زبان کا ہر ایک لفظ بولا نبی نبی، اور جب قلم چلا تو قلم بولا اعلیٰ حضرت کا قلم جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ فاضل بریلوی کا قلم جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تنشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جالا، البحر علا والموج تغا من بے کستوفا ہو شروبا، مجدار میں ہوں بگڑی کے کھوا مری نیا پار لگا جانا، انفی آتشی و سخا کا آتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رمجھم رمجھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ فاضل بریلوی کا قلم جب عشق نبی میں چلا ہے تو لکھا ہے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گن جلوہ ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا صورت پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہتا کلیجہ چر گیا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر ہی گر گیا۔ فاضل بریلوی کا قلم جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے نعمت بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ احمد رضا کا قلم جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ فاضل بریلوی کا قلم جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے اے شافی امم شہ ذی جہل خبر للہ خبر مر للہ خبر، میرے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ احمد رضا کا قلم جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دے نقش کفے پا ہو کر۔ فاضل بریلوی کا قلم جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول، جن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہے محل پھول، واللہ 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 جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ احمد رضا کا قلم جب عشق نبی میں چلا ہے تو لکھا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے نہر چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ فاضل بریلوی کا قلم جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نہیں، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سید عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لا
लाजवाब लाजवाब। आला हजरत का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल के जो अक़ीदे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाहु अकबर। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रिसालत में चला है तो लिखा है अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें, सरकार हम कमीनों के अखबार पे न जाएं, आका हुजूर अपने करम पे नजर करें, दिल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। अहमद रजा का कलम जब इश्क रिसालत में चला है तो लिखा है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अहमद रजा का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है अल्लाहु अकबर कबीरा। अहमद रजा का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शोहर कुछ इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है जमीन जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनी ने चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जाता तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक सीमा को सिमक मैं सिक्का निशा तुम्हारे लिए, रिसालत के कुल इमामत के कुल सियादत के कुल इमारत के कुल हुकूमत के कुल विलायत के कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए महल, ये ऐसे अमन ये अमलो अमा ये सजाए महल ये अमलो अमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बागो भले वो फूल खिले कि दिन हो भले लिबा के तले तना में खुले रजा की जवा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रिसालत में चला है तो लिखा है फिर के गली गली तबाह वो करे सबकी खाए क्यों। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रिसालत में चला है तो आपने लिखा है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, लैलतुल क़द्र में मफ़ज़ाइल फ़ज्र हक़ मान की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम, बारहाए सूफ़ गुल चाहे क़ुदस अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम, और मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हारज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क़ के हाकिम हो तुम रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फाजिल बरेलवी की शान यानी इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस है ये, आला हज़रत ने अपनी जिंदगी जो है नामूस रिसालत की खातिर उन्होंने कुर्बान कर दी। तबक़ाए सिकंदरी में ये इश्क रसूल से भरी दास्तान लिखी हुई है। जरा तवज्जो करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस क्या है, हुजूर अलैहि सलाम की इज्जत पे पहरा देना किसे कहते हैं। आज लोग एतराज कर देते हैं आला हजरत पर, उनके नाम से अगर मदरसे चल रहे हैं या मसाजिद के नाम है या तहरीक के नाम है, लोग एतराज करते हैं। अल्लाहु अकबर। अमेरिका से एक अखबार छपा, तबक़ाए सिकंदरी में ये वाक़या मौजूद है। अमेरिका से एक अखबार छपा, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, और उस अखबार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को कुरान को तकरीबन 100 गालियां दी गई थी। सब बोलो माज़ अल्लाह। कितनी गालियां दी गई? 100 गालियां दी गई। और वो गाली देने वाला बर्नार्ड शॉ था अमेरिका से, उसने अखबार को शाये किया, और इसके अलावा पूरे अमेरिका में उस अखबार ने गर्दिश की। गर्दिश करने के बाद वो अखबार इंडिया में आता है, इंडिया की हर खानका में जाता है और हर तहरीक में जाता है, हर मदरसे में जाता है, लेकिन किसी ने जवाब न दिया। वो अखबार जिसमें नबी की शान में गुस्ताखी थी, वो अखबार जो है रामपुर की लाइब्रेरी में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? जिसमें नबी की शान में गुस्ताखी थी। मुसलमानों सुनो, अल्लाहु अकबर। रामपुर की लाइब्रेरी में पहुंच गया, और उसमें आला हजरत के कुछ असातिज़ा भी थे, तो उनके हाथ वो अखबार लग गया। उन्होंने इरशाद फरमाया कि इस अखबार का जवाब कोई नहीं दे सकता, अगर दे सकता है
गुस्ताखी रसूल का जवाब तो बरेली में तन्हा इमाम अहमद रजा दे सकता है। सुभान अल्लाह। वो अखबार जो है आला हजरत के असातिज़ा ने बरेली शरीफ भेज दिया। बरेली में जैसे ही वो अखबार आया, मेरे रजा की नजर जो है उस अखबार पे पड़ती है। आला हजरत की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो जाते हैं। आप रो रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं अहमद रजा को ये तो गवारा था, कोई मेरे माँ बाप को गाली दे देता मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरे नबी की नामूस पे हमला किया गया है, मेरे नबी की इज्जत पे हमला किया गया है, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत के खुलाफा में से एक खलीफा उठ जाते हैं, एक शागिर्द उठ जाते हैं। वो कहते हैं हुजूर इसका जवाब मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? इसका जवाब मैं दूंगा। कहा तुम कैसे जवाब दोगे? और वो अखबार जो था अमेरिका से छपा था, वो अखबार अंग्रेजी में था। कौन सी जबान में? अंग्रेजी में। और आला हजरत सिर्फ अरबी या उर्दू फारसी नहीं जानते थे, बल्कि इमाम अहले सुन्नत इंग्लिश जबान भी जानते थे। 56 उलूम पर आपको दस्तरस थी, और उसकी अगर शाखें फैलाई जाएं तो 150 शाखें बैठती हैं। अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने कहा इसका जवाब देने के लिए अंग्रेजी की जरूरत है, इल्म इंग्लिश सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा हुजूर मैं इंग्लिश सीखूंगा। इमाम अहले सुन्नत ने अपनी रकम से उनका दाखिला जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर करा दिया, तब आई सिकंदरी में मौजूद है। अल्लाहु अकबर। और वो कौन थे जिनका दाखिला पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ? वो आला हजरत के खलीफा अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला कराया, उन्होंने इल्म इंग्लिश को हासिल किया और 6 महीने के अंदर वापस आए और कहा इमाम अहले सुन्नत मैं इंग्लिश में महारत के ताम्मा हासिल करके आया हूं। सुभान अल्लाह। 6 महीने के अंदर फिर इमाम अहले सुन्नत ने कहा जाओ तुम अमेरिका बहरी सफर से और गुस्ताख का जवाब देना, वहां पर पंफलेट छपवा देना और अखबार में शाये कर देना जिस बर्नार्ड शाह ने मेरे नबी की नामूस पे हमला किया है, गुस्ताखी की है, मैं हिंदुस्तान से अहमद रजा का नुमाइंदा बन के अमेरिका के अंदर उसका जवाब देने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह। ये है उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी को जब आला हजरत ने रवाना किया, पासपोर्ट बनवा करके दिया, वीजा बनवा कर दी, अपनी 4 बीघा जमीन बेचकर, और कहा ये 4 बीघा जमीन तो क्या है, अगर सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी इज्जत, नबी की इज्जत नामूस पर अगर कुर्बान करना चाहो तो आला हजरत अपनी जान दे सकता हो, लेकिन नबी की इज्जत पे आज नहीं आने देगा। मसलके आला हजरत सैयद आसिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी को रवाना किया, लेकिन उन्होंने आखिर में एक जुमला कहा कि हुजूर मैं जा तो रहा हूँ मुनाजरा करने के लिए, लेकिन जब आप किसी को भेजते हैं तो आप किताबें लेके भेजते हैं, मेरे पास तो कोई किताबें नहीं है। तो आला हजरत ने कहा तुम्हें किताब की जरूरत नहीं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सुभान अल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और कहा इधर कान लाओ। कान में एक जुमला कहा तुम जा तो रहे हो, जिसका जवाब तुम्हें आए, जब उससे मुनाजरा हो बर्नार्ड शाह से, तो उसका जवाब तुम दे देना, और जिसका जवाब तुम्हें ना आए अपने पीर अहमद रजा का तसव्वुर कर लेना, मैं जवाब अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने भारत की सरजमीन को छोड़ा, अमेरिका का सफर शुरू कर दिया। वहां पहुंचते हैं 3 दिन के अंदर वहां पर अखबार छपाए, न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर शाये करवा दी, वो कौन बर्नार्ड शाह गुस्ताख रसूल है जिसने मेरी नबी की शान में गुस्ताखी की है। अल्लाहु अकबर। 3 दिन के अंदर सारे अखबार पूरे अमेरिका के अंदर फैल जाता है, नशर हो जाता है। बर्नार्ड शाह ने जब ये पढ़ा कि ये कौन है जो मेरी गुस्ताखी का जवाब दे रहा है, जो रिजेक्ट दे रहा है, अल्लाहु अकबर। बर्नार्ड शाह अब्दुल अलीम मेरठी के पास आया और कहा तुमने मेरी गुस्ताखियों को जवाब दिया है, जो मैंने कुरान, हदीस और सहाबा और नबी की नामूस के बारे में बात की है। कहा मैंने की है। अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने कहा बता तेरा सवाल क्या है, मैं जवाब दूंगा। उसने कहा ऐसे नहीं, पहले एक महफिल सजाई जाएगी, उसमें लोगों का जमघटा होगा, लोगों का हुजूम होगा, मुनाजरा तय होगा, बीच में ऑडियंस होगी, तुम दाएं तरफ होगे, मैं बाएं तरफ होऊंगा, और मैं उसका जब तुमसे सवाल करूंगा, अगर हिम्मत ताकत है तो जवाब दे देना। ए लोगों बिला खानम के गैर मुसलमानों, मैं आपको क्या बता रहा हूं और आप क्या
की जात पर उंगलियां उठाने वालों, अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने वही तारीख मुकर्रर कर दी, वही दिन आ गया, मुकद्दस टाइम, मुनाजरे का वक्त आ गया। जैसे ही मुनाजरे का टाइम आया, बर्नाड शाह बाई तरफ खड़ा हो जाता है, बीच में ऑडियंस है, दाई तरफ जो है अल्लामा अब्दुल अलीम आशिक रसूल रजा का शेर खड़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने कहा, बता तेरा सवाल क्या है? तो उसने तकरीबन 40 से ऊपर सवाल किए। अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने, आशिक सादिक ने, आशिक रसूल ने सारे जवाब दे दिए। वो कहता है मैंने इतने सवालात किए, तुमने बगैर किताबों के जवाब दे दिए। अरे ये तो बताओ, तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, तुमने कैसे जवाब दे दिया है? अल्लाहु अकबर। मेरा कदम, मेरा सर जो है तुम्हारे कदमों में रखने को जी चाह रहा है, कलमा शरीफ पढ़ने को जी चाह रहा है। अरे जरा बताओ तो जरा, तुमने कैसे जवाब दे दिया? तो अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी खलीफा आला हजरत ने इरशाद फरमाया था, ए बर्नाड शाह सुन ले, जो जवाब मुझे आता था वो जवाब मैं दे देता था, और जो जवाब मुझे नहीं आता था मैं अपने पीर अहमद रजा का तसव्वुर करता था। तो आला हजरत जो है मुझसे कहते थे, अब्दुल अलीम मेरठी इस गुस्ताखी रसूल की गुस्ताखी का जवाब ये है, इसका जवाब ये है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताब तुझे नामों से रिसालत, मदरसा गुलशन रजा सैयद आसिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। यह है आला हजरत। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारा अकीदा मजबूत है। इस दौर में अगर सुन्नियत की पहचान है तो वो इमाम अहले सुन्नत के नाम से पहचान है। लोगों को एतराज हो जाता है कि आला हजरत के नाम से मदरसे क्यों बना दिए, आला हजरत के नाम से मस्जिदों के नाम क्यों रख दिए, आला हजरत के नाम से तहरीकों के नाम क्यों रख दिए? अरे जालिम, तुझे पता नहीं आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत के वो मुहाफिज बन के चमके हैं। अल्लाहु अकबर। और आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं बनाया, बल्कि रसूल पाक ने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक शान है हजरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देने वाले इमाम अहले सुन्नत वो फरमाते हैं ना, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हक तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब, अब शफाअत बिल मुहब्बत कीजिए। सुभान अल्लाह। नबी करीम की नामूस बहुत बड़ी चीज है हजरत। यानी अगर हम यहाँ पर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा इकराम, उलमा इकराम, सैयद सैफ या साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, आप उनकी ज़ियारत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारानी, जिसने किसी आलिम दीन की ज़ियारत की तो उसने मेरी ज़ियारत की। मन साफ़हा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़हानी, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफ़ा किया उसने मुझसे मुसाफ़ा किया। सुभान अल्लाह। हज़रात बस थोड़ी देर के लिए और हाज़िर खिदमत हो, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म कर लेता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम। ये इमाम अहले सुन्नत की शान है, धोखे में मत आना और किसी के शिकंजे में मत आना, बल्कि मसलक आला हजरत पे आप अमल करते रहे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आप तशरीफ लाए, मुबारकबाद के लायक हैं। मेरे नबी की इज्जत क्या है, मेरे नबी की शान क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकुलून। यानी एक जमात आती है और वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना चाहती है। वो लोग गैर मुस्लिम हैं, ईमान लाना चाहते हैं और
जैसे ही वो आए हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में मदीना शरीफ में हुजरा आयशा के पास रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने हुजूर अलैहि सलाम को बाहर से आवाज दी और हुजूर अलैहि सलाम के आराम का वक्त था, आराम का, वो आवाज दे रहे थे, या रसूल अल्लाह हमें कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अल्लाहु अकबर, ये आवाज देना, आवाज ऊंची करना अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये भी नागवार गुजरा। कुरान पाक में ऐलान किया, इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। ए महबूब, वो जो तुम्हें तुम्हारे हुजरे के बाहर से आवाज देते हैं, अगरचे बज़ाहिर वो ईमान लाने के लिए आए हैं, लेकिन उनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। बेशक 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 बेअक्ल है, इन्हें इतना भी पता नहीं कि मेरे महबूब के आराम का वक्त है। सुभान अल्लाह, ये है नामुस रिसालत। अल्लाह, पूरा कुरान करीम नबी की तारीफ और तौसीफ से भरा हुआ है। अल्लाहु अकबर, सुलह हुदैबिया के मौके पे सहाबा किराम के इश्क की जरा दास्तान देखिए। आज हम जो है लोग सोचते हैं कि नबी अलैहि सलाम की तारीफ करना और उनके नाम के नारे लगाना ये सिर्फ मुल्ला मौलवियों का काम है। नहीं नहीं, जिसके दिल में इश्क रसूल की, जिसके रसूल का चिराग रोशन है, वो नामुस रिसालत पर अपनी जान क्या, अपनी गर्दन कटाना जानता है। नामुस रिसालत पर उलमाए अहले सुन्नत ही नहीं बल्कि पैंट शर्ट वाला भी गर्दन कटा देगा। सुभान अल्लाह, किसान भी गर्दन कटा देगा। यह है नामुस रिसालत। आइए सहाबाई किराम की जरा इश्क की दास्तान देखिए। सुलह हुदैबिया का मौका है। अल्लाहु अकबर, कुफारे कुरैश की जानिब से नुमाइंदा बनकर उर्वा बिन मसऊद आता है और वो कहता है अब तुम्हें हज करने नहीं दिया जाएगा, आप लोग उम्रे के इरादे से आ रहे हैं, तुमको उम्रा भी करने नहीं दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना, आपके दिल को रंज पहुंचा कि हम जंग नहीं चाहते हैं कुफारे कुरैश से, बल्कि हम जो है खाने काबा का तवाफ करना चाहते हैं, हम उम्रा करने के लिए आए हैं। अल्लाहु अकबर। उमर उमैर बिन साद ने कहा था, उसने कहा कि अब सुलह होगी, कुफारे कुरैश जो हैं तुम्हें मक्का आने नहीं देंगे, लड़ाई छिड़ जाएगी। जब इतना कहा उसने तो वहां पर सुलह हो गई और सुलह इस बात पे हुई कि मक्का से अगर कोई मुसलमान मक्के में आएगा, मदीना शरीफ से कोई मुसलमान मक्के में आएगा तो उसको हम तुम्हारी तरफ नहीं भेजेंगे। अगर मक्का से कोई मुसलमान मदीना चला गया तो उसको तुम्हें भेजना पड़ेगा। ये सुलह हुई वहां पर। हादा मा कादा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर अलैहि सलाम ने वहां पर ये मोहर लगा दी, इसी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फैसला है। अल्लाहु अकबर। तो उसने कहा था, जो नुमाइंदा बनकर आया था, कि यही तो हमें तुमसे इख्तिलाफ है, अगर हम तुम्हें अल्लाह का नबी मान ले तो हमारा इख्तिलाफ ही खत्म हो जाएगा। बल्कि आप लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्या लिखो आप, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यही तो हमारा तुमसे इख्तिलाफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हुजूर अलैहि सलाम ने मौला अली से इरशाद फरमाया, मौला अली तुम यहाँ पे लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं लिख सकता। उसने झुठलाया और हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, अगरचे तुम मुझे झुठला रहे हो। अल्लाहु अकबर। जब वो पहुंचा, पहले आया ही था, सहाबाई किराम के इश्क का अंदाज जरा देखिए। नामुस रिसालत के जलसे में आने वालों, सहाबाई किराम का इश्क क्या था। आज कुछ लोग सहाबाई किराम को गालियां देते हैं, खुलफाए राशिदीन को गालियां देते हैं, अहले बैत की आड़ में सिद्दीक अकबर को गाली दी जा रही है। आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। आज के लोगों ने इतना अली अली किया है, कुछ शिया लोगों ने कि सिद्दीक अकबर का नाम दब गया है। सिद्दीक अकबर की शान क्या है, जब जमी तांबे की होगी, सूरज बरहना होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग बरहना उठाए जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सिद्दीक की शान ये है, सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करने वालों, मौला अली को खलीफा बिला फसल मानने वालों, सिद्दीक अकबर की शान क्या है। मेरे आका ने फरमाया, जब अल्लाह गज़ब व जलाल में होगा, लेकिन मेरे सिद्दीक की शान ये है, मेरे सिद्दीक के चेहरे को देखकर अल्लाह का गज़ब व जलाल ठंडा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह का गज़ब व जलाल ठंडा हो जाएगा।
یہ صدیق اکبر کی شان ہے. خلفائے راشدین جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا, صحابہ کرام کا انداز عشق دیکھیے, انداز ادب دیکھیے. وہ آتا ہے نمائندہ بن کر اور وہ کیا دیکھتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے اگر آپ اپنے منہ سے پانی خارج کر رہے ہیں, صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں, اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور اپنے بدن پہ ملتے ہیں. حضور علیہ السلام بینی مبارک سے پانی کو خارج کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا انداز ادب تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کفار سے جا کے کہا, اے کفار, نبی کی شان تو یہ ہے, ارے جو قوم, جو صحابہ نبی علیہ السلام کے ادب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے وضو کا پانی زمین پر نیچے گرنے نہیں دیتے, تو وہ غلام نبی کا لہو زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام کا انداز ادب تھا, یہی ناموس رسالت تھا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام کے انداز ادب کیا ہے حضرات؟ بہت سارے واقعات موجود ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے مکہ شریف پہنچے اور وہاں پر آپ طواف کرنا چاہتے تھے, تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں حضور علیہ السلام سے پہلے طواف کیسے کر لوں. تو آپ جو کفار تھے انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ طواف کر سکتے ہو. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے کیونکہ تم ہمارے یہاں ذی وقار اور عالی شان و مرتبت والے ہو, تمہیں اجازت ہے کہ تم طواف کر سکتے ہو. لیکن عثمان غنی کے عشق کو غیرت آئی, انہوں نے دل میں کہا اور کفار قریش سے بھی کہا کہ میں اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے عمرہ ادا نہیں کر سکتا. یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے, یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ ناموس رسالت. نبی کا ادب ایسا ہے, نبی کے ادب سے پہلے, نبی کے عمرے سے پہلے کوئی صحابی عمرہ نہیں ادا کر رہا ہے, کوئی صحابی حج نہیں کر رہا ہے, خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہا ہے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. صحابہ کرام کے ماننے والوں, اگر ان کے نقش قدم پر تم نے قدم رکھ دیا تو انشاءاللہ دارین کی سعادتوں سے آپ مالا مال ہو جاؤ گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور علیہ السلام کے بارے میں یعنی جو بھی گستاخی کرے گا قیامت تک کے لیے تو اس کا جواب دینے کے لیے ایک یا دو نہیں بلکہ سارے علماء کرام انشاءاللہ بریک جستہ اٹھ جائیں گے اور نبی کے گستاخ کو جواب دیں گے, جیسا کہ ماضی میں امام اہل سنت اور ان کے خلفاء کرام نے جواب دیا تھا. آج ہم بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے آج کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر, نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے. آپ تیری پورا کے اندر جا کے دیکھیے کس قدر گستاخیاں کی جا رہی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں. حضرات آؤ ذرا اٹھو اور اپنی آواز کو بلند کرو. جس دن تم نے اپنی آواز کو نبی کے نام پر بلند کر دیا, اللہ رب العزت آپ کی عزتوں میں 4 چاند لگا دے گا. سبحان اللہ. آپ کی عزتوں میں 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کا آپ پہرا دیں جیسے بھی ہو سکے. اگر آپ پہرا نہیں دے سکتے, ان کے ناموس کے لیے پروٹیسٹ احتجاج نہیں کر سکتے, کم سے کم ہم اپنے عمل سے تو ظاہر کر سکتے ہیں. روزانہ ہم 10 مرتبہ درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں, 50 مرتبہ درود پاک تو نبی کی بابرکت ذات پہ پڑھ سکتے ہیں, 100 مرتبہ درود پاک تو ہم پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس آج وقت ہے کہ ہم پورا دن موبائل میں گزار دیتے ہیں. صبح سے شام تک ہم اپنا وقت موبائل میں ضائع کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس موبائل چلانے کے لیے وقت ہے, نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے تو کتاب اللہ کتاب رحمت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے اگر ہمارے پاس حضور علیہ السلام اور آل نبی کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. حضرات محترم, زندگی گزر جائے گی, کچھ پتہ نہیں زندگی کا کب آخری موڑ آ جائے. اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو لائیے, ان کے کردار کو لائیے. سب کچھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیج دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وی شوڈ میک ہم our ideal. we have lessons in good life علیہ السلام. نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے, بہترین نمونہ موجود
موجود ہے. ہم جو ہے کسی فلم اسٹار کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, کوئی کسی کو آئیڈیل بناتا ہے, کوئی دنیا دار کو آئیڈیل بناتا ہے. نبی علیہ السلام کی ذات کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا نبی کریم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے. لباس کیسے پہننا ہے مصطفیٰ کو دیکھ, انگوٹھی کیسے پہننا ہے مصطفیٰ کی سیرت میں مطالعہ کر, بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے مصطفیٰ کی سیرت میں مطالعہ کر, علماء کرام کا ادب نبی نے کیا بتایا ہے مصطفیٰ کی سیرت میں مطالعہ کر. سب کچھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زندگی میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. اب ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت میں عمل ہوا تو انشاءاللہ زندگی میں نکھار آ جائے گا, اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا چہرہ دیکھ کر اگر مسکرا گئے تو شفاعت کبریٰ کر کے تم کو جنت کا حقدار بنا دیں گے. سبحان اللہ, تمہیں جنت کا حقدار بنا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں, ان سے محبت کریں, ان کی سنتوں پہ عمل کریں, ان کے پیغام کو آگے تک پہنچائیں. انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت ہم سب کو ناموس رسالت کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام